नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आज हूँ पवित्र गणेश पूजा उपलक्षे ओडिशार अगणित यात्राप्रेमी दर्शक बंधु मानकु आम एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल तरफ अशेष अशेष शुभेच्छा आउ शुभकामना। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउं यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउं नाटक हब। आज हूँ अगस्ट मास 27 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। देवगढ़ टाउन देवगढ़ आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। हाथीमुंडी ताट जसीपुर मयूरभंज आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गुमाडेरा बेलपाहाड़ झारसुगुड़ा आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। वीर महाराजपुर सोनपुर रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पांचगां तिगिरिया कटक रे आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। साहाजपाल बौद्धरे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल रे आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। टांगरपदा खेल पड़िया ओरिंग बालीसाही ढेंकानाल आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आरटीओ पड़िया नक्सापाली संबलपुर आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार पंचम रजनी। पुरुणा कटक बौद्धरे आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। खुंटबंध बौद्धरे आजिर नाटक केते कंदेईबु कला शांत। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कदलीमुंडा किशोर नगर अनुगुल रे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जमुनाकड़ भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। मंगलपुर सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बुढ़ी बिली दंडाधार ढेंकानाल आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही।
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଝୁଲା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରୂପଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାର ଗାର୍ଲ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହୁଲୁରୁ ସିଂହା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜିରାଙ୍ଗ ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବଡ଼ ବାରସିଂହ ବଡ଼ମ୍ବା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଓଝର ବିଲେଇପଦା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଗରାଇ ବାସୁଳି ମନ୍ଦିର ଥାନା ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାନପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।